ፀሓይ ክትበርቕ ንጉሆ ክትወፅእ ዓወት ንዝነቅሕያ መንገዲ እተርኢ ድቃስካ ሰቢርካ ንጉሆ እንተተንሲእኻ ንዓለም ክትገዝእ እዩ እቲ መንገድኻ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብዛ መኣዲ ንልቦና ክንሃንስ ፍልጠት ክነናዲ ሎሚ ንንጉሆና ንጉስ ክንገብሮ ቤተሰብ ለዋም ሚድያ ኮኑ ሓበርና ክንምክሮ ሰላም ኩራት ቤተሰብ ለዋም ሚድያ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ፍቕሪ ኩሉ ንዓኹም ክኸውን እናተመንኹ ሎሚ ብዛዕባ ብዙሓት ሰባት ዓወት ይናፍቕዮም ጽቡቕ ነገር ይናፍቕዮም መዓልቶም ክጽቡቐሎም ብጽቡቕ ነገር ክሓልፍዋ ይደል እዮም ማለት እዩ ነገር ግና እቲ ጽቡቕ ነገር ወይ ከዓ ዓወት ክንረኽበሉ እንኽእል መፍትሒ ንጉሆ ክትስኡ ከለዉ ስለ ዘጥፍእዋ እዮም እዚ ክንብል ከለና መዓልትና ብኸመይ ኢና ንጅምሮ ካብ ድቃስና ክንትንስእ ከለና እቲ ቀዳማይ እንገብሮ ተግባር እንታይ እዩ ምኽንያቱ ናይ ሙሉእ መዓልትና ዕድል ዝውስን ንጉሆ ስለ ዝኾነ ሎሚ ንጉሆ ተልዒልና ዝኾነ ሕማቕ ዜና እንድሕር ንሰምዕ ኮይና ወይ ከዓ ዝኾነ ለማርር ሓሳብ እንድሕር ነምፅእ ኮይና ሙሉእ እቲ መዓልትና ሃምኣይ ኢላ ትውዕል ትዕዘቡ ዶ ኣነ እንድሕር ሕዚ ጸሎት ክገብር እኒአኒ ናበልኩ ፀኒሐሲ ድሓር ክገብር ዋይለ እንድሕር ተልዒለና ብስራሕ ኣትያ እታ ዝሰርሐላ ሰበይቲ እውን መፅያ ትማጎተኒ ካብኡ ብመረረት እየ ዝውዕላ ማለት ይርብሽ ኢለ እየ ዝውዕል ከምዚ ትህልው ትኽእሉ ኢኹም እታ መዓልትኩም ተተዓዚኹም ዋሲ ብምስገና ብጽቡቕ ነገር ሕጉስ ሕጉስ ናበልኩም ንቕሕቕሕ ኢልኩም እንድሕር ተልዒልኩም እቲ ዘጋጥመኩም ነገር እውን ምልእቲ መዓልቲ ደስተኛ ኮይንኩም ኢኹም ትውዕሉ እንድሕር ብሕማቕ ሓሳብን ብመረረትን ተልዒልኩም ኮይንኩም ግን ወይ ከዓ ሕማቕ ነገር ሰሚዕኩም መጀመርያ ትልዕል ትብል ተለኹም ተልዕልዎ ስልክሲ ናይ ፀርፊ ወይ ከዓ ንዓኹም ደስታ ልሂወኩም ሰብ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኢኹም ዝሓሰብኩም ትውዕሉ ዝኾነ ነገር ተይልኩም ሲ ንምንታይ ሃምዚ ዝበለኒ ኢልናሲ ቱ ጽቡቕ መዓልትናስ ብኡ ንቓትለ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከይኸውን እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ንጉሆና ብኸመይ ኢና ክንቋፃፀሮ ዝግበአና ዝብል ሎማዓንቲ ክንሪኢና እዚ ቻናል እዚ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ እናገርኩም ቤተሰብ ዝኾንኩም እውን እስካብ መጨረሻ ሰሚዕኹም ናትካትኩም ተወሳኺ ሓሳብ እውን ይደሊ እሞ ኣብ ኮመንት ተቕምጥለ ኢኹም እምበኣርከስ ብዛንታ ክጅመር ዛንታ እቲ ንጉስን ኣገልገልትን ሓደ ንጉሲ ንኽልተ ኣገልገልቱ ሓደ ፈተና ሃቦ እሞ ፀሓይ ከይበረቐት ተንሲኡ ናፍቲ ጫፍ ጎቦ ቀዲሙ ዝበፅሐ ሰብ ፍርቂ መንግስተይ ክህቦ እየ በሎ ካብኡ እቲ ቀዳማይ ኣገልጋሊ ገና ግዜ ኣለኒ እኮ እናበለ ብግዚኡ ከይድቅስ ሙሉእ እቲ ምሸት ከይደቀሰ ፀንሐ እሞ ንጉሆ ድቃስ ወሰዶ ካብኡ ደወል ክድወል ከለ ግን ክትስዕ ኣይከኣልን ምክንያቱ ድቃሱ ስለ ዘይፀገበ እቲ ካልኣይ ኣገልጋሊኡ ግን ካብ ለይቱ ተዳልዩ ፀኒሑ ድቃሱ ብሰዓቱ ደቂሱ ካብኡ ትደወል ምስ ተሰምዐ ድማ ብእንብኡ ተንሲኡ ፀሓይ ክትወፅእ ከላ ድሮ ኣብቲ ጫፍ ጎቦ በፅሓ ስለዚ እቲ ሽልማት ወይ ከዓ እቲ ፍርቂ መንግስቲ ልመኒ ማለት እዩ ነተው ሰዓቱ ተሲኡ ኣብቲ ዝድለ ጫፍ ጎቦ ዝበፅሓ ከምዚኣ ዓወት እውን ንቐደመይቲ ሰዓት ንጉሆ ንዝተቋፃፀሩ ሰባት እያ እተገልግል ማለት እዩ ሎሚ ብንጉሆና ዝሰራሕናየ ነገር እዩ ለኣና ክጠቕመና ዝኽእል ካልአይቲ ዛንታ እውን ክውስኸኩም ሓደ ሓረስታይ ናይ ቻይናዊ ጠንጳቆ ዘርኢ እሞ ን5 ዓመታት ንጉሆ ተንሲኡ ማይ የስትዮ ነይሩ ግናኸ ክወቅል ኣይከኣልን ሰባት ድማ ይስሕቕዎ ነበሩ ድሕሪ 5 ዓመት ግን እቲ ተንባኮ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ጥራይ ክስካብ 25 ሜትሮ ንላዕሊ ዓበየ ስለዚ እቲ ተንባኮ ኣፍተን 5 ዓመት ሱቕ ኣይበለን ታይዳ እዩ ንታሕቲ እዩ ስር ይሰድድ ነይሩ ሰባት እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እዚ እኮ ፍርያት የውልን ክብልዎ ከለዉ እቲ ሰብ ብዘይ ተስፋ ምቑራፅ የስትዮ ነበረ ማይ ይንከባኸቦ ነበረ ለ5 ዓመት ሓሲብኩም ጎዲኹም ካብኡ ግን ለካ እቲ ጠንጳቆስ ልታሕቲ ሱር ይሰድድ ነይሩ ልታሕቲ ሱር ምስ ሰደደ ግን ልላዕሊ ልሚቋሉ ወይ ከዓ ንላዕሊ ንምዝርግሑ ኣይከወደን ምክንያቱ ብታሕቲያ ሱር ሒዙ እኒኦ ብታሕቲ እቲ ሱር ተደልዲሉ ንላዕሊ ንምውፅኡ ግዜ ኣይወሰደልን ማለት እዩ ስለዚ ንጉሆኻ ምቁፅፃር ማለት ስውር ስራሕ ምስራሕን ድልድል መሰረት ምፍጣርን ማለት እዩ ብንጉሆና ዝኾነ ነገር እንሰርሖ ንዓወትና ምንጭ እዩ ሎሚ
نمسجنا بنجوهنا نصباح عقبات نخسمعنا يقبريو لومي نجوه تسينا سبورت ندحر نسرح وينا ناقا نايلوتي سونت نخرهري ويكع لناقا تعنانا لمحلاو كاوستف على لي حمامات نمكل خال إينا نسرح زلنا مالتيو لومي بنجوهنا تلعينا زخنا سرح نسرح زلنا صباح كدخمنا خلو قلوتنا جيزنا كله كدخمنا كنسئن كلنا لصباح تقمط إيه مالتي سلازي لو من تأينا خنقبر سكبنا نجوهنا خنقاصر يقبلنا مالتي لو متماريرنا صباح خنا مسكنين خالن لومي اتمسكنا قس بقس ندحر تلاميذنا يخوينا كن صباحون تمسكن مالنا اي قرن معالتنا خصبق ندحر كوينو نجوهنا ندحر تباريخ ايمو انت اينا خنقبر سكبنا نجوهنا نمبراخن هيوتنا معالتنا تصبقو متم هيوتنا لمصبق سلا زغانه ناو تغواراو ነገር نخيد نعمنت 3 ورحي زخونه لو تكمصيه نبلمو افت 3 ورحي وشتي 9 معالتታት ኣለዋ አፍትን 9 معالت ተጸቢና ጽቡቕ ነገር ነምጽ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳይ ክንገብሮ ዝግበአና ንኣብነት ኣብ ሓንቲ معالتي 9 ደቂቃ ንመድብሞ 9 ደቂቃ ማለት 1 ሰዓትን ፈረቓይን እዩ አፍተን 1 ሰዓትን ፈረቓን ካብ ሰብርሒቕና ሞባይልና ጥፊና استل نفسنا نفتش مس نفسنا استكنواقع ويكع لخوانه ነገር እስቲ ንኣና خطقمنا ينونا ነገር እስቲ ንግበርሞ ካኡ ልምድና ኾነና ኢልኸይድ ካኡ ኣፍቲ ልምዲ دحر بعلو يقسقسك ايو جبر هم زيدت جبر نار خاي تخون كاد أرسي خايو يبلنا أي مالتي بونت مقدمة يسلخونا نجار أريكم حفتي صحفتو تمسكن أسيت حقي سنالت صحفتو سي حبي أوسيدة أريكم نيرة مالتيو نا أنا ونس كها أوسيدة مالت يبلي دي نيرة أنا ون جن تخاتات اللي أيقوني نيرو نسخاوت خدكن رأيوه زحفكوا مالتي سلامس كناديو سلنا وعلتي دي سلس بقى أو زي سي تكون تدلي أو زي تصحفوا نجرنيو رأيوه نا كاو حزقن ندحر خفوا اللول خوسي ندحر زي صحفكوا ويكعب صلته واللي جور هو ندحر ليه بالخص تكون كده أيو لأن وشت أي نا وشت بعلي إلى على كاد حار لمد تخوينك ስለዚህ لخونه تدليو ነገር ልምድ ጎርዎ أنا البعلتي سس هنكسر ልምድ እዩ በቃ ተልዒለስ እንድሕርሱ ዘይሰማዕኹ ብጣዕሚ እየ ዝርበሽ ስለዚህ ከምዚያት ልምድ ትወስድዎ ኣለ ዶ እስኪ ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ናትካትኩም ልምድኻ እንታይ እዩ ጽቡቕ ነገር ኣእምሮና እንድሕር ለሚድናዮ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝጽዋዕና እንድሕር لخونه ላሕማቕ ላምምራር ላብ ኣንስታ ኢኹ ታይልኾን ለኹ ጥቕሚ ለይብለይና እና እንድሕር ለእምሮና ንምጎ ኮይና ድማ ወጥቕሚ የብልኻን እናበለ እቲ ሕማቕ ዘራውን ልምድና ኾነና እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዓወትና ምንጪ ንግሆ ምትንሳና እሞ ብንግሆና ክንቃለስ ዝግበአና ከምዚ ሓደ መንእሰይ ስል ለሃፍታም ሰብኣይስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብሃፍቲንካ ከመይ ጌርካ ተዓዊትካ ኢልዎሲ ድሓር ስለስ 5 ሰዓት ናይ ንግሆ لأف بحر تصويحوه كاو لفت بحري أطلعوه زو هفتم ساعي مالتي كاوس حقيقنا على كا تسميتوس أو تأني قليو لكاو وصعب على خا قليو لهم كاوس بهندي قدي نهتا على سا كاو مسوساس حز خطردي كاديلوه خاميلوه هاي خدلي خا أو تأني لا على خا نمر خايلوه كتنفس تنفاس حصيرني لون سلس بلزعوتون كام أيا كسكاو تنفاس لحصركا እየተቃሊሰ ተዓዊተን እኮ ስለዚ ካምታ ልትንፋስካ ዝተቃለስካያ ኒ ንዓወትካ ነቲ ህይወትካ ንምቕያር እውን ከም ኣተቃሊስካ ኢኻ ክትቕየር እትኽእል ኢልዎ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ከም መደቀሲና እዩ ዝጅምር መዓልትና እሞ መዓልትና ክባረኽ እንድሕር ኮይኑ ንድቃስና ንሰዓሮ ንንጉህና ንባርኮ ኩለኩም ይደሊ እስከ ሓንቲ ግጥም መዛዝኒት ክጋብዘኩም ንጉሆ ተስቲኻ ፀሓይ ክትቕበል ካብ ድቃስ ድንገት ነብስኻ ክተብል ሞባይልካ ዘይኮነ ሕልምኻ ኣልዕሎ ናይ ዓወት መንገዲ ሎሚ ክትኸፍቶ ኣይትኹን ተሸናፊ ብደቂቕ ድቃስ ተስኣርእዮ ናይ ዓወት ሓይሊ ምልእተ ርእሲ ኣብ ስደት ይሃሉ ኣብ ዓዲ ዘለኻ ንጉሆ እንተሃኒፅካ
يلمع من قدها سلاز أحواتي بفلا أو زحز كيسي حماق زيناتات بسوشيال ميديا أو اللي تبصتها أو سدز لنا بفلاي مالتيو حماق أو زرقنايو وشتنا قوي سلازل جنا أصلنا سلازي حياة نقول دعينا مو كابزو حامزيات لولا نرحق نقوه تلقينا دمو موبايلنا زي كنا خنحزق باسي تنأسس قالتنا غيرنا قال أملاك كمسمع ويقال بسرح خمئتاي بقى دحر مسترقاقعها سرحة مسودقها قال موبايل تحسخة من أي قد أكايلي تقادين قالوا ندحر لا موبايل تأتخين خاقن السوء تقاطعير كازوعل كل معلت لا تربش كأخا توعل مؤي كحما زيناتات مسمع مجمريا موبايلنا أين حاستلعلنا كلكم يدلي نايلهم ما عندي تحستي زيات مسل بخالي تحستوك سكاون الراخبقن ياو متوعهم أي فلينا أنا استقاق خون تهليون أو كومنت أرمني كاغاتكم ون رأيتو حساب يدليك مهار يدلي حبيرنا أين كل مهار كنسكم زقباء مالتيو بخالي تحستوك سكاون الراخبقن سلام كنيات